Built in 1987, Pasar Bisik Kuala Muda have been through a lot of situation. Tsunami attack, perubahan, jadi orang kata apa, setiap apa yang berlaku dia menjadi satu sejarah. Lebih kurang dalam 100 hingga 150 buah bot dan sampan yang terlibat dengan bencana tsunami. Itu kawasan Kuala Muda Kedah saja. until the latest pandemic situation, COVID-19. Pergerakan kita terhad, jadi operasi di Pasar Bisik ni pun terhad sebab kena ada penjarakan untuk mengelak daripada jangkitan COVID-19. Kuala Muda, or Kuala Sungai Muda, is a fishing village in the state of Kedah, Malaysia, located in the northern Malaysia. The well-known historical remains its fort, which was built in the 18th century. In ancient time, Kuala Muda was an important port in Kedah. It continued to flourish after the British occupied Penang Island, stimulated by the rise in trade and prosperities of Penang. Mr. Kamal bin Abidin is the head of Kuala Muda Fishing Union. He has been in the position from 2012 until present day. Okey, Pasar Bisik ni kita mula buka daripada tahun 1987 lagi. Selepas kita berpindah daripada seberang Perai Utara tu, di Subang sana. Jadi kita pindah ke sini sehingga ke hari ini, daripada tahun 1987 sehingga ke hari ini, dan kita kekalkan sistem jual beli secara bisik. Untuk kita kekalkan sebab dia adalah satu, orang kata apa, satu keunikan bagi satu tempat di pasar nelayan ni, adalah satu keunikan. In early morning, the fishermen already prepare to have a journey through the sea. The first thing that they do before catching some fish is they need to secure the exact location by using technology called GPS. They don't need to suffer from old ways of guessing where the fishes might be. Next, they will spread the 5-meter net that's supported with some corks to make sure the net keep floating and catch a lot of fish in on time. After leaving it for some time, they started to pull the net with the help of the machine and hope that they will get a jackpot from the sea. But once again, they just get what the sea gave. Even if it means to go back with not enough catches to be shared for 5 people. And the suffers continue from the modern nature. On December 26, 2004, a powerful 8.9 magnitude of earthquake triggered a huge wave of tsunami along the coast of Sumatra. Kota Kuala Muda was one of the cities that got affected so badly.
Perubahan jadi orang kata apa, setiap apa yang berlaku dia menjadi satu sejarah. Lebih kurang dalam 100 hingga 150 buah bot dan sampan yang terlibat dengan bencana tsunami. Itu kawasan Kuala Muda Kedah saja. Jadi di kawasan sini saja hampir 200 buah bot yang terlibat dengan bencana tsunami. Ada yang rosak, ada yang hilang terus, dan juga ada yang kita entah ke mana perginya bot-bot tu pun. Walaupun bencana tsunami itu meninggalkan kesan yang cukup orang kata apa, tragis lah untuk para nelayan, tapi kami di sini menganggap ia sebagai satu dugaan dan cubaan untuk kami terus berjuang sebagai seorang nelayan yang menangkap ikan untuk orang kata apa, salah satunya adalah menyerah hidup dan juga untuk sebagai sumber makanan kepada orang-orang yang bukan nelayan. But being a fisherman is all about doing greater things. You failed one time, you will get back right after it. Small amount of catches is not their final answer. All they need to do is to add a little bit more hard work, which means catching fishes in other spots. Doing all the same steps as before. Start up from putting the net up until they believes that they will bring more catches to home. And today, they are gifted with the modern nature resources as their wishes do come true. Bila berlakunya COVID-19 ni ataupun COVID-19, coronavirus melanda seluruh negara, seluruh dunia. Jadi Pasar Bisik di sini pun terkesan dengan COVID-19 ni sebab disebabkan dengan kita pergerakan kita terhad. Jadi operasi di Pasar Bisik ni pun terhad sebab kena ada penjarakan untuk mengelak daripada jangkitan COVID-19. Jadi para nelayan ni terima kesan yang agak ketara jugalah. Sebab sebelum COVID-19 nelayan bebas untuk mencari rezeki di laut. Terutamanya bila kita balik daripada tangkap ikan, jadi hasil tangkapan kita tu mudah untuk kita urus niaga. Tapi bila COVID-19 ni, jadi terhad sikit dia punya urus niaga tu. Sebab pertama sekali pasar-pasar malam tutup, pasar hari tutup. Jadi peraih-peraih yang berniaga di pasar malam tak dapat berurus niaga. Jadi dia tak dapat beli ikan. Jadi nelayan pun terpaksa jual ikan dengan harga yang agak rendah daripada harga biasa. Bila COVID-19 ni, perubahan yang ketara adalah bisik-bisik dah tak ada lagi. Jadi kita lebih kepada orang kata apa, jualan terbuka daripada bisik-bisik kepada jualan terbuka. Jadi tak perlu bisik lah sebab kita nak mengelakkan daripada bersentuhan sebabkan kita bisik kan. Jadi kita pakai harga yang terbuka lah. Jadi ada penjarakan sosial di situ. Jadi kita sampai ke hari ini masih lagi urus niaga secara bisik dihentikan untuk sementara. They are the example of the society that have to feel the worst case scenario from the current pandemic. Learning on how human interaction could trigger something so dangerous, it is just adding more burden. And what you can see is all about survival.
how people are trying to make a living even in the deepest time of their life. And what's important, that they are enjoying the life even with limitation.